नमस्कार, मैं स्वीटी शाह और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। सपनों का घर, डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग। तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। तो आसनसोल में पहली बार आपके लिए शियोना ट्रेडिंग एकेडमी लेकर आए पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है। कंप्लीट हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिला। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। जितना परिवारवाद, जितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में है, उतना परिवारवाद और भ्रष्टाचार देश में कहीं नहीं है। आज ये बातें टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने रविंद्र भवन में एक कर्मी सभा के दौरान कही। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा का धंधा किया है। जिसने चंदा नहीं दिया उसके खिलाफ सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल और जिसने ज्यादा चंदा दिया उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री मौलवी घटक, अमरनाथ चैटर्जी, गुरदास चैटर्जी, मीना हांसदा खास तौर से मौजूद थे। प्रचार मंत्री ज्यादा दिखते हैं, जब देखो प्रचार ही करते रहते हैं। यानी कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, पार्षद का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, दिन और रात 24 घंटे या 7 दिन या 365 दिन सिर्फ हवाई जहाज से 8,500 करोड़ का हवाई जहाज है इनके लिए। उस हवाई जहाज में से भ्रमण करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, कैंपेन करते रहते हैं। अरे बाबा, काम कब करते हैं हम? काम करते तो कभी दिखाई नहीं पड़ता और कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं। यही झूठ सब फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, परिवारवाद भ्रष्टाचार पे कह रहा था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना परिवारवाद और जितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों के बीच में है, इतना परिवारवाद और भ्रष्टाचार देश में कहीं। उनके यहां तो एलाइंस को देख लें, उनके सहयोगियों को देख लें, भारतीय जनता पार्टी के देख लें नेताओं को, उनके घर को देख लें। चारों तरफ परिवारवाद, दूसरी तरफ कहते हैं परिवारवाद। और जो नहीं कहते हैं, जिसको छुपाया हुआ है, दबाया हुआ है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला। बहुत कम उसके बारे में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे हमारे दोस्त आज मोदी मीडिया के शिकार हैं या मोदी मीडिया में फंसे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आप में से शायद हो सकता है बहुतों को नहीं पता, जिसको कहते हैं चंदे का धंधा। ऐसा चंदे का धंधा लिया है हजारों करोड़ रुपए। अब कुछ लोग कहते हैं कि थोड़े बहुत चंदा तो आपने भी लिया है और पार्टी ने भी लिया है, थोड़े बहुत 67% है, 70% करीब चंदे से उगाही जो की है हजारों करोड़ रुपए की, वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। उसके बाद 30-35% में सारे ऑपोजिशन बटे हुए। क्यों नहीं करेंगे? जब आपने दरवाजा खोल दिया, जिसको मनमोहन सिंह की जुबान में कहते हैं लीगलाइज करप्शन, जब वो दरवाजा खुल गया तो छोटी छोटी खिड़कियों से अगर हमारे गरीब पार्टी और हमारे लोग सामने आए, अब तो करप्शन में लीगलाइज है, वो तो क्यों नहीं करेंगे? लेकिन जो काम नहीं किया है वो तो डंके की चोट पे नहीं किया हम लोगों ने। इन्होंने सिर्फ चंदा वसूली नहीं की है, चंदे का धंधा जो किया है, चंदा उगाही करने के बाद, जैसे कि जो आपको चंदा नहीं दे रहा था उसने आपको चंदा दिया या आपने उससे चंदा सेंट्रल एजेंसीज को जोर देके उनके जरिए आपने पैसा इकट्ठा किया थोड़ा बहुत, और किसी ने अच्छा दे दिया आपको 500,000 करोड़ से ऊपर दे दिया, तो उसको दूसरे दिन ही
कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 15-20 हजार करोड़ का। ये हुआ चंदे का धंधा। चंदा लो और 20,000 करोड़ का 15,000 करोड़ का धंधा दो। दूसरा, আমরা সবসময় আপনার পাশে আছি, থাকবো। এই অঙ্গীকার নিয়ে আজকে আমরা এখানে শপথ নিয়ে যাচ্ছি। আগামী নির্বাচন আমরা বিপুল ভোটে আমরা আদিবাসী ভাই বোনেরা আমাদের জোড়া ভাগের ভোট হুমকি দিয়ে আমাকে শপথ দেওয়া হবে। যেরকম চালা জ্যোতি বাবু, আমি যদি আমার নাম কাকে কুলটি থানার ঘর কেটে কিসানে বুঝি করতে না। জ্যোতি বাবু कुल्टी समर्थन। आसनसोल लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सीपीआईएम उम्मीदवार जहानारा खान ने आज उखड़ा इलाके में चुनाव प्रचार किया। जहानारा खान ने कहा कि हम लोग जीत के लिए आशावादी हैं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। इलाके में पानी, सड़क, बेरोजगारी का मसला है। हराधन जा, विकास चौधरी, वंशो गोपाल चौधरी के जमाने में जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं उसे जारी रखना होगा। পূর্ব ছাড়া যেখানেই যাচ্ছি মানুষ দুহাত তুলে আশীর্বাদ দিচ্ছে, বেরিয়ে আসছে। বয়স্ক মানুষরা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছে, খুব ভালো লাগছে। বছরে কোন বিষয়গুলো তুলে ধরছেন? এই এলাকাতে 10 বছর ধরে আমাদের এলাকার ডেভেলপমেন্ট কাজ সেভাবে হয়নি। সাংসদকে নিজে পাইনি। গোটা আসানসোল লোকসভার যে আমাদের এখানে কলকারখানাগুলো আছে যেগুলো হচ্ছে বন্ধ হয়ে গেছে, বেকারের সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিশেষ করে পানীয় জল আসানসোল লোকসভা আমি বিভিন্ন কেন্দ্রে যাচ্ছি, সমস্ত মহিলারা এগিয়ে এসে আগের প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করতে হবে। ফলাফল নিয়ে কী সম্ভাবনা দেখছি? ফলাফল আশাবাদী। মানুষ যেভাবে যেদিন থেকে নমিনেশন হয়েছে সেই দিন থেকে আমি প্রত্যেকটা এলাকাতে পায়ে হেঁটে করে ঘুরছি। প্রত্যেক জায়গাতে মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া পাচ্ছি এবং মানুষ আশা রাখছে যে বিগত দিনে আমাদের আসানসোল শিল্পাঞ্চল যেভাবে মরুভূমি পরিণত হয়ে গেছে সেখান থেকে উদ্ধার করার জন্য আমাদের প্রাক্তন সাংসদ হারাধন রায়, বিকাশ চৌধুরী, আমাদের বংশগোপাল চৌধুরী যেভাবে কাজ করেছেন। ধস গ্যাস এলাকায় যে আমাদের পুনর্বাসনের জন্য যে টাকা হারাধন রায় কেস করে নিয়েছিলেন সেই টাকার ঘর এখনও পর্যন্ত মানুষ পুনর্বাসন পায়নি এবং এই সমস্যাটাও বারবার করে মানুষ আমার কাছে বলছে। আপনি তো দুবারের বিধায়ক, পৌরসভার অভিজ্ঞতা আপনার রয়েছে, সেই অভিজ্ঞতা কি লোকসভা ভোটে কোনোভাবে কাজে লাগছে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। দুবারের বিধায়ক থাকাকালীনই এলাকার অনেক সমস্যা আমি জানি এবং মানুষের অনেক কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। যেটুকু সুযোগ পেয়েছিলাম কাজ করার চেষ্টা করেছি। এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিধানসভায় সরব হয়েছি। মানুষ জানে যে জাহানারা খান কী। এখানে যে আপনি যাদের বিরুদ্ধে লড়ছেন সেখানে তৃণমূল এবং বিজেপির যারা প্রার্থী তাদেরকে হেভিওয়েট প্রার্থী বলা হচ্ছে। এই হেভিওয়েটদের মাঝে আপনি কীভাবে জায়গা করছেন? শুনুন, লড়াইয়ের ময়দানে যখন নেমেছি তখন হেভিওয়েট আর লাইট ওয়েট এটা কিছু নয়। আমাদের নীতি আদর্শের প্রতি লড়াই। ওনাদের নীতি আদর্শ, আমার নীতি আদর্শ দুজনের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। তবে বিজেপি যাকে মানুষ ভোট দিয়েছিল সে পুনরায় তৃণমূলে চলে গেছে, আর যে একজন কংগ্রেস ছিল তারপরে বিজেপি ছিল আবার চলে এসেছে তৃণমূলে এসেছে।
অতএব মানুষ এই দুজনকেই দেখেছে, এরা হচ্ছে গিরগিটির মতো রং বদলায়, আগামী দিনে যে বদলাবে না এর কোনো গ্যারেন্টি নেই। একমাত্র জাহানারা খান আছে যে এক জায়গাতেই থাকবে, এর গ্যারেন্টি আছে যে কোনোদিন বিক্রি হবে। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी, तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एक्सेसरी। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओएसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, TP मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। अगर आप स्टॉक मार्केट में रखते हैं दिलचस्पी और चाहते हैं मुनाफा कमाना, तो आसनसोल में पहली बार आपके लिए शियोना ट्रेडिंग एकेडमी लेकर आया है 10 दिनों का ट्रेडिंग कोर्स। एडमिशन गोइंग ऑन। तो आज ही संपर्क करें गोदली रोड, आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9631911369 पर। टारगेट एरिया सेट था, अभी सेट है। कितना का प्रॉफिट चल रहा है? 40, 50। आपका कितना का चल रहा है सर? ये सर भी ट्रेडर है। 12 इनका चल रहा है। 13, 26 था, अभी 17 चल रहा है। चलो 17 इनका प्रॉफिट कितना चल रहा है? मिली जी का प्रॉफिट। अपने
अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे शिल्पांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड, आसनसोल। हाँ ठीक है ठीक है ওই সাইডে ছাঁচে গিয়ে নিয়ে নেবো। আমাদের দল সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া কমিউনিস্টের পক্ষ থেকে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে আমি মনোনয়নপত্র আজকে জমা দিলাম। কতটা আশাবাদী? আশাবাদী মানে আমাদের এক্ষেত্রে কিছু বক্তব্য আছে। ভারতবর্ষে মোট 151টা সিটে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি লোকসভা নির্বাচনে। স্বাধীনতা পরবর্তী কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত দলগুলো বিজেপি, কংগ্রেস, টিএমসি, সিপিআইএম বা এই ধরনের যেসব দলগুলো রয়েছে তারা রাজ্য বা কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে সরকার পরিচালনা করেছে এবং আজকের যে মানুষের সমস্যা, এই সমস্যাগুলোর জন্য আমরা মনে করি ভারতবর্ষের বর্তমান যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং তাকে দেখভাল করেছে এই সমস্ত দলগুলো, তারাই আজকে দায়ী। সেই হিসাবে এসোসিয়াই কমিউনিস্ট লোকসভার অভ্যন্তরে জনগণের কণ্ঠস্বরকে প্রতিধ্বনিত করবার জন্যই আমরা 51টা সিটে এবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। এক্ষেত্রে যে বিষয়টা বলবার সেটা হচ্ছে যে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আমাদের দেশ পুঁজিবাদী অর্থনীতির রাস্তাটাকে বেছে নেয় বিকাশের জন্য। কিছুদিন চলে এইভাবে। 56 সালে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি রেজলিউশন গ্রহণ করে এবং তার ভিত্তিতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তিকে মজবুত করে। এরপর 1991 সালে বিশ্ব পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা পালন করার জন্যই মূলত ডক্টর মনমোহন সিং, কংগ্রেসের অর্থমন্ত্রী, তিনি নয়া আর্থিক এবং শিল্পনীতি প্রণয়ন করেন। সেই শিল্পনীতি পরবর্তীকালে যত সরকার এসছে, কংগ্রেস, টিএমসি, বিজেপি, সিপিএম, ডিএমকে যারাই এসছে শাসন ক্ষমতায়, তারা মনমোহন সিংয়ের প্রবর্তিত নয়া আর্থিক এবং শিল্পনীতি নিয়েই চলছে। আজকে ভারতবর্ষের ব্যাপক বেকার সমস্যা, শ্রমজীবী মানুষের উপরে নানান ধরনের যে আক্রমণ আসছে, এই সমস্ত কিছুই হচ্ছে, বা চিকিৎসা ব্যবস্থার সমস্যা, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাইভেট ক্রমাগত বাড়ছে, প্রাইভেট স্কুল বাড়ছে, সাধারণ ঘরের ছেলে মেয়েদের সাধারণ সরকারি স্কুলের শিক্ষার মান ক্রমাগত নামছে। এই যে সমস্ত সমস্যাগুলো আসছে, অর্থাৎ যে কোনোভাবে হোক প্রাইভেটকে প্রমোট করা, প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজেস, প্রাইভেট মালিক, ব্যক্তিগত পুঁজির প্রমোট করা, এই প্রমোটের ফলেই সরকারের পক্ষ থেকে আজকে দেশে এই যে সমস্যাগুলো আসছে বলে আমরা মনে করি। শ্রমিকদের উপরে বিশেষ করে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের ক্ষেত্রে বলতে গেলে কয়লা শিল্পে যদি আপনি ধরেন, এটা একটা কয়লা শহর। কয়লা শিল্পে এক সময় 5 লাখের উপর শ্রমিক কাজ করত, আজকে সেটা 2,20,000, মানে আমি কোল ইন্ডিয়া হিসেবে বলছি, এই জায়গাতে নেমে গিয়েছে। কলিয়ারি শ্রমিক সে কয়লা উৎপাদন করে না, সে গার্ডের কাজ করে, নানান ধরনের সাইট কাজ করে। কয়লা উৎপাদনের কাজ চলে গিয়েছে আউটসোর্সিং কোম্পানিদের হাতে। ঠিকাদার শ্রমিক যারা, তাদেরকে কোল ইন্ডিয়া হাইপার কমিটির রেট দেয় না, বহু ক্ষেত্রে মিনিমাম ওয়েজ পর্যন্ত দেয় না। স্টিলের ক্ষেত্রে আপনি দেখুন যে 5 বছরের বেতন চুক্তি ছিল, এই আমাদের বার্নপুর স্টিল, আগের যে বেতন চুক্তি 5 বছরের ছিল, জোর করে গভর্নমেন্ট এবার এটাকে 10 বছরের বেতন চুক্তি করে দিয়েছে। এবং স্টিল প্ল্যান্টগুলো বা কোল ইন্ডিয়া সর্বত্রই কন্ট্রাক্ট লেবার পার্মানেন্টের থেকে অনেক বেশি কম পয়সার কন্ট্রাক্ট লেবারদেরকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। ফলে যেদিন আসছে এবং লেবার কোড চালু করেছে, যেটা মানে চালু এখনো করেনি, শ্রম কোড বা লেবার কোড, যেটা বিজেপি সরকার তৈরি করেছে, সেখানে কিন্তু পার্মানেন্ট চাকরির প্রভিশনই আর বিশেষ থাকছে না। বলে দিচ্ছে সমস্তটাই হবে হচ্ছে ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট, ফিক্সড টার্ম, নির্দিষ্ট 2 বছর, 4 বছর, 5 বছর চাকরি করো, তারপর হাতে থলি নিয়ে বিদায় হও। এরকম একটা পরিস্থিতির দিকে সরকার গোটা দেশের মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে, শ্রমজীবী মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে। ন্যূনতম মজুরি যে জিনিসগুলো বলছেন, মানুষ তো সেই জিনিস চাইছে না, ওরা চাইছে রাম মন্দির,
ওরা চাইছে রাম স্লোগান, কাজের ভিত্তি, হাসপাতাল উন্নয়ন চায়। এই জিনিসগুলো নিয়ে তো দাবিতে মানুষ দাঁড়াচ্ছে না ভোটে, তো কি করে করবেন এই লড়াই? আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে আজকে রাম মন্দির বলুন বা অন্য হিন্দুত্ববাদী বলুন বা অন্য ধরনের ধর্মীয় উন্মাদনা, যেটা এইটা যারা মানুষের দৃষ্টিকে, মানুষের জীবনের যে জ্বলন্ত সমস্যা সেখান থেকে ঘোরাতে চায়, তারাই এই ধর্মীয় উন্মাদনা বা এই সমস্ত জিনিসগুলো তারাই তৈরি করার চেষ্টা করে। একটা হাই পেস তারা চেষ্টা করে, একটা জৌলুস, বিরাট বিরাট কাটিং, এই নানান কিছু তারা চেষ্টা করে। এবং সেখানে মিডিয়ারও একটা যেমন ভূমিকা আছে, সংবাদ মাধ্যম প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক্স উভয়েরই প্রচারের ক্ষেত্রে একটা ভূমিকা থাকে। তাদের অর্থবল রয়েছে, তাদের অন্যান্য ক্ষমতাও রয়েছে, সেগুলোকে ব্যবহার করে মানুষের অ্যাটেনশনটাকে, মানুষের দৃষ্টিটাকে তার জীবনের মূল সমস্যার থেকে সরিয়ে দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য আজকের যে সমস্ত সমস্যাগুলো রয়েছে, বেরোজগারি, মাঙ্গাই, এ সমস্ত যেগুলো আছে, সরাবার জন্যই তারা কিন্তু এই ধর্মীয় উন্মাদনাটাকে সৃষ্টি করে। এখানে কোনো যুক্তির ব্যাপার নাই। মানুষ যে যুক্তি, বিজ্ঞান, চিন্তা, সেখানে এর কোনো স্থান নাই ধর্মীয় উন্মাদনার ক্ষেত্রে। এবং এটাই শাসক দল যারা থাকে, শাসক শ্রেণী যারা থাকে, এই ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টিটাই হচ্ছে তাদের শেষ হাতিয়ার। পৃথিবীর নানান দেশে এই জিনিসটাই ঘটেছে, ভারতবর্ষে এখন সেই জিনিসটাই চলছে। তো আপনারা ভেঙে কি করে নামবেন এখানে? পৃথিবীতে এই পৃথিবীর সভ্যতাটা ৬০০০ বছরের পুরনো সভ্যতা। বহু মানুষ এসছে, বহু সভ্যতা এসছে, বহু সভ্যতা গেছে। একসময় বর্তমান যে ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থা ছিল না। একসময় রাজার যুগ ছিল, সেখান থেকে পুঁজিবাদ এসছে। এই পুঁজিবাদের পরবর্তী একটা সমাজ ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা মার্ক্সবাদী পার্টি, কার্ল মার্ক্সের বিচারধারা অনুযায়ী চলি, সমাজতন্ত্রের কথা আমরা বলি। এই সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা যেটার কথা আমরা বলি, এই নির্বাচনেও মানুষের কাছে আমরা এই কথাগুলো বলবো যে সমাজবাদী তোমার জীবনে মুক্তি আনতে পারে, অন্য কোনো ব্যবস্থা পারে না। এইটাই হচ্ছে আমাদের মূল বিষয়। এবং সেই ক্ষেত্রে এইটারও পরিবর্তন হবে এবং হয়েছে। দুনিয়ার বহু দেশে এটা হয়েছে। একসময় পৃথিবীর 1/3 মানুষ সমাজতান্ত্রিক সমাজে বাস করত, সাময়িক বিপর্যয় ঘটেছে, আবার সমাজ বদলাবে, এইটা আমরা বিশ্বাস করি। এবং এবারে হ্যাঁ বলি, বামফ্রন্টের যে বিষয়টা আছে, বিশেষ করে সিপিআইএম সে নিজেকে মার্ক্সবাদী বলে। আমরা মনে করি সিপিআইএম বর্তমানে মার্ক্সবাদী দল নয়। প্রথম থেকেই আমরা বলেছি, এটা আজ নয়। আমাদেরকে তারা বলতো आज के लिए बस इतना ही। आसनसोल और उसके आसपास के सबसे सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल खबर आसनसोल को। तब तक के लिए नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।